Ayun guys, first PMS pa lang ng scooter natin dahil naka 5,100 kilometers na tayo. Ayan yung oil na papalitan. And yan naman yung gear oil na papalitan. Mamaya ipapakita ko sa bandang dulo yung mga ginamit, pati yung parts cleaner. Ayan, sinalina na nung bagong oil. At ayan naman, kinakalas na ni Kuya yung cover ng filter at saka yung sa CVT, yung nasa baba. Ayan, tinanggal niya na yung air filter. Medyo madumi na, lilinisin yan. And ayan, yung cover nung sa, ewan ko kung anong tawag dyan, kaya na bahala mag-search. Tapos ayan yung sa CVT. Kinakalas na rin para malinis yung CVT. Quality gawa dito sa motor trade, guys. Kasi syempre motor trade yan, kasa talaga. Ayan, na baklas na yung mga kailangan linisin. Ayan, nilinis, sinugasan yung CVT. Sobrang ganda pa at tatagal pa daw. Ayan, binalik na. And ready na ulit natin gamitin, guys. Sige, till next time.